Good morning guys. May bagong trabaho tayo. Magano tayo guys. Change oil ng multi-cap. Turuan ko kayo ngayon guys kung paano mag-change oil. Ayun guys, naiipit tayo guys. Naiipit na tayo guys. Ilalim tayo. Ito na guys. Drain plug. Multi-cap. Ito yung multi-cap na litis. May turbo to kaya itong lumipad. Kaya habulin ang Air-Asia. Nito guys, tanggalin nyo itong bolt guys. Number 17. Gamit natin tools. Dito, buksan ito. Kailangan guys, naka-jack. Kasi pag malaking tiyan nyo guys, ipit talaga kayo guys. Sikipan na natin tapos na natin sa oil. Ito na yung oil nyo. Sarado natin. Yan ang jack namin gamit. Harakol papilit. Lagyan ko kunting pangdikit guys. Para walang sablay. Walang tagas. Kailangan naka-jack tayo guys para walang ipit. Ipit kayo. Anga oy. Ay nako. Ito na guys. 17. Sakit rins gamit para di masira ang bolt. 1, 2, 3. Go, go. Okay na yan guys. Tsaka ito rin guys, gamit natin oil filter. Sa natin guys. Yan, oil filter natin. Ito, kakabit natin sa ilalim. Ilalim naman tayo. Ay, ipit naman tayo guys. Ipit oy. Aray ko. Oh my God! Wow! Ayun ay. Oh. Ipit na ipit guys. Ito na. Lalagyan ng oil filter guys. Kabit natin. Yan. Okay. Tapos na yan guys. Tapos na yan. Hirap mag video guys. Kulang mag-isa guys. Sige pa. Ito gamit natin guys. Meron tayong DIY. Yan. DIY natin.